Hello mga sangkay, so anaton topic yan na kabahinhin kasling o kung haaton pagtawag pinrok. Kung hainan aton king pwede makadusuhin do ka square masunod nga diya masapitan rook. Kung hain maharayo kita center. So an advantage at kasling is for example hini na position, so adi kita may center, so duol kita han resgo kay ada for example kung open and center, pwede din makasulod ang mga piyesa ang kontra, kumbaga amit yan highway han atake. So dapat mapa gilid kita la, dapat dire kita mapabot nga kaya pwede kita maligsan. So kung makasol kita, so mapa gilid kita, so dire na kita ada highway, harayo na kita ang risko na pwede kita maligsan ang mga dagko na mga piyesa ni mo kontra na pwede kalat mamati. Pero may da rule ang pagkasol. For example ini dire kita makakasol kaya niya square na agian, may da check. So dapat makuha na ito dida na piyesa bago kita makatabok. Kay for example pag mawara na nida, so wala niya check din na matabukan. So pwede na kita makapaday pag check. For example ini dire pa kita makakasol kay may da check F8 with the knight. So dito pwede tayo i-capture ito na knight for example, and pwede na kita mag-castle. So dito anaton king ari na gilid, so dire na yada highway, so less na niya rest na pwede kita mamati center. So for example ini on safe na nimo king, so dito pwede ka lahat maka-atake na, pwede ka na mag-start in attack ka di king side, or for example tumira kita obvious na mga tera. For example ini may daya wari depensa na piyesa, kung hain pwede tayo kauno ng libre, so why not na kauno tayo ito, diba? So sunod na example parehas hini anaton king pwede kita makakahasol nga daya, diba? So amo gyapon 2 step for example, so ganun natin tigamnan kung green hiya na square na nakatungtong at yan may green, tapos ma-follow la ang rock na daya gilid, so amo ito ang castling. So ini pwede kita mag-castle pero kikitaon anay natin kung ano mas maupay na tira. For example pwede ani kita mag-capture didi bago mag-castle, diba? Kay libre man la ito yan na knight. Yan. For example kung kumaw na niya bishop, pwede kita mag-knight, so mag-check. For example knight d6, singunta pwede ani kita mag-capture bago kita mag-castle, example in a position. So din although pwede kita mag-castle, kunain ma-atake kita niya bishop after castle naton, pero pag ma-capture naton knight, may atake lat di may bishop, so dapat ilikay anay naton ang knight. For example mag-give kita check dida, for example naton queen, ayaw na kita pag-castle, although pwede na kita ma-castle pero mag-take measures anay kita kung anong mga na moves. So castling is okay, good it ya kay mas safe natin king, pero kita ang tatatong mga piyesa bangin diri safe. For example after bishop d6 diri safe natin king, so hini pwede ta although i-capture ito ya, pero mas maupay pa. For example after queen takes f6 check, yan pwede pa dato ito i-capture, tapos pag-castle dita, so magkita tanan lamang na kita wala na mga piyesa. For example aton kontra na pwede makapture naton mga pieces, so it's time to castle na. So ini pwede na kita mag-castle, kung hain pwede na magawa sa naton rook, atake pa niya bishop for example. So another example hini, so kita pwede na kita mag-castle ini kay may daya threat di threat. So syempre bago kita mag-castle, kikita ang tanay kung safe ba natin king hindi ko mag-castle ta, so safe. Kadua natin mga piyesa ba dire baya threaten na baga na nilikado, so pagkita ta kung diri, so pwede na kita ito mag-castle. For example ini, or siguro kung mag-give kita check pero bubutang rescue natin bishop, so
kung safe ang pag-castle, pwede kita mag-castle. Pero for example, mag-castle kita din, maghatag yan queen is check for example. So ma-move na luwat, and then pwede na makapture din pawn. So siguro pugnantaan ay an h6 for example with check. So waray na queen h6, so pwede na kita kamasol, tapos protektado pa ang aton pawn. So ganito, after castle nakagawas na naton rook, pwede na kita mag-start in attack for example. Pwede kita din mag-pressure at tulon attacker kontra ang dual defender, tapos di rin pati makakaon kapag kita queen for example. So after takes, so obvious, so lamang kita. So anaton conclusion lang ni mga sangkay kapag castle. So kikitaon taanay kung safe ba kita mag-castle. Kung paing pag-castle na to mamati kita diretso, so i-consider teto yan na mga posible na mahitabo kung makasol kita. Diri kita dahil magbasta-basta pag-castle. Ikaduwa, kung na natin mga pyesa, kung baga mabubutang baya may rest. For example, pwede ba makapture? Oray ba kita ito, hindi ba kita ito maalkanse? So amiton aton kikitaon bago kita mag-castle. So for example hini, pwede na kita mag-castle, safe ba ya? Waray ba pyesa na kumbaga na threaten na attack na manidelikado na maalkansi kita? So kung waray, pwede kita ito mag-castle. Ngayon sunod, once kasi pag nagka-castle na kita, advantage ito is makakagawas ang rook. So appeal ang ating rookhin mga atake na pwede natin buhaton. For example ini, may daya indirect attack queen. Kung maiwas din niya, pwede makapture ang queen sunod. So ito dida, kung umiwas man at iniya, so didi duwaan attacker, so pwede yan maka-escape. So ini after na position, although pwede may da mga posible na capture, ma-open na e-file, so ma-push na kita sample. So singon ta mag move dida, so may dahil di plano na mag-escape dida. So ito dida, atake yung tani ang knight. Para for example, mawara ang knight, sa tatere dida. So, hindi na kita sunod didi kumapture. Ngan may din na atake. For example, kumapture laya dida, so mukuha na niya queen. So, amo lang mga sangkay, da mga salamat.